अगस्ट 20 भारत रत्न तथा पूर्वतन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी पुण्य जयंती अवसर में पुरी जिला कांग्रेस तरफ जिला कांग्रेस भवन तरफ जिला कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन ठारे जिला कांग्रेस सभापति इंजीनियर राजेश कुमार मिश्र नेतृत्व में समस्त वरिष्ठ नेतृत्व कर्मी माने स्वर्गत गांधी प्रति माल्यार्पण कर गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करथिले। एहापरे जिला महिला कांग्रेस सभानेत्री सरस्वती पात्र अध्यक्षतार स्वर्गत गांधी जीवनशैली देश प्रति अवदान उपर एक आलोचना चक्र अनुष्ठित होता। एथिरे समस्त उपस्थित नेता नेत्री माने स्वर्गत गांधी भारतवर्ष प्रति प्रजुक्ति विद्या कंप्यूटर सूचना जोगाजोग क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान पंचायतराज व्यवस्था महिला भागीदारिता संपर्क में तांकर अवदान भारत वर्षर अखंडता एकता पाई तांकर बलिदान उपर आलोकपात करथिले। पुरीरू रमेश साहू को रिपोर्ट ओडिशा 24 न्यूज। विद्युलता आचार्य पूर्वतन पिसीस मेंबर एवं महिला कांग्रेस संपादिका। आज महान पुरुष राजीव गांधी जन्म जयंती जयंती रे आज श्रद्धांजलि अर्पण करूँ एवं जो महत् काम थिला महत् कार्य से करथिले समस्तक आज आम मन पकाउछु एवं विशेषकर पंचायत राज रे महिला माने केमती काम करिवे महिला संरक्षण केमती रहिबो युवक माने केमती आगु आसिबे तार ऊपर से बहुत फोकस दउथिले एवं आज जो इलेक्ट्रोनिक माध्यम आम देखुचु कंप्यूटर कहतु टीवी कहतु जहाँ सब थिला राजीव गांधी समय उद्भावन होता एवं सी सब समग्र देश रे उद्भावन करी प्रचारित करथिले। से महान पुरुष एवं महत् पुरुष तांकर जो काम अधूरा रही जाइए आज पुओ काम को साकार करने हाथ मुठा को नहीं आम सर्वत्र महिला माने एकाठी होइछु जमती पंचायत रे सब महिला एकाठी होकर पंचायत राज रे संरक्षण होकर महिला सीट अधिक हेबो एवं तांको संरक्षण जमती पास हो पारिबो एवं युवक माने केमती आगु आसी पारिबे से सब जिनस को आज आलोचना करी स्मृति रे मोर आज शेष श्रद्धांजलि मु ज्ञापन कर। आज सारा भारत वर्ष रे भारत रत्न एवं स्वर्गीय पूर्वतन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जयंती सारा भारत वर्ष रे पालन करा जाउछि। केवल कांग्रेस दल तरफ नुहे विभिन्न पुरपल्ली रे मध्य तांकर जयंती आज पालन करा जाउछि। तांको सारा भारत वर्ष आज पर्यंत मन रखिछि आधुनिक भारतर स्वप्न द्रष्टा जहाँ को कहा जाए सी होउछन्ति राजीव गांधी। जेतेबेले आमे विकासशील देशरू विकसित देश हबार जेतेबेले स्वप्न आमे माने देखुथुलु सेतेबेले सी आमको से स्वप्न को साकार करिया को सुजोग देथिले। सेटा होची सबुठु बड़ कथा। जेतेबेले पुराना दुनिया रू आमे नुआ दुनिया को आसिया को चाहूतुलु सारा विश्व रे भारत वर्ष को एक शक्तिशाली शक्ति भाव में देखा चाहूलु सारा भारत वर्षर युवगोष्ठी चाहूला सारा विश्व रे समकक्ष होगापाई सेतेबेले राजीव गांधी आमर स्वप्न को साकार करते। तेणु आपणकर सूचना प्रजुक्ति विभाग हूँ जोगाजोग हूँ कंप्यूटर करा जाओ कंप्यूटर आपणकर कम्युनिकेशन आपणकर रोड कम्युनिकेशन सबु क्षेत्र रे सी एक सुपरिकल्पना करथिले एवं भारत वर्ष आज जो भाव निजको गढ़ी तोड़ी एवं तृतीय बृहत अर्थनीति भाव में निजको उभारी उठी निजे भारत वर्ष से स्वर्गत प्रधानमंत्री भारत रत्न आपणकर राजीव गांधी सबुठ बेसी अवदान कहले अत्युक्ति हेब नाही। एवं आज आजिकार दिन में आम समस्ते आज आम ये एकाठी होइछु जे हमर जिला महिला कांग्रेस तरफ एक आलोचना चक्र अनुष्ठित होता। एथिरे स्वर्गत प्रधानमंत्री गुणगान करा स्मृतिचारण करा एवं भारत वर्ष प्रति अवदान विषय
ଅବଲୋକମାନ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅବଲୋକମାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଗିଦାରୀ ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଭାଗିଦାରୀ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ତେବେ ହିଁ ଏ ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜକୁ ସମକକ୍ଷ କରିପାରିବ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇଦିନ ସାକାର ହବ ଯେଉଁଦିନ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନର ଅଧିକାର ଯୋଉଦିନ ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ, ସେଇଦିନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ ଦେଶ ଗଠନ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆମ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ସାରା ପୁରୀ ସହରରୁ ପୁରୀ ସଦରରୁ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଯୋଉ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଏଠି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସରସ୍ୱତୀ। ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛି। ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଆମ ପୁରୀ ଟାଉନର ସବୁ ମହିଳା ମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ମୋର ବଡ ଭଉଣୀ, ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସେମିନାର ହେଇଥିଲା। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା ଯାହା ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ଅବଦାନ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ହଉ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହଉ, ଏଇଭଳି ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ମହିଳାମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ହୁଏତ ସେମାନେ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବେ। ଆଜି ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ସେମାନେ ହାତରେ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଯଦି ବା ନ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅବଗତ ହେଇଯାଉଥିବେ ଯେ ଆଜି ଏଇ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସକାଶେ ଆଜି ସେମାନେ ଏତେ ଦୂର ଆଗଭର ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦବୋଧ କରିପାରିଲେ ଯେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ନୂତନ ଭାରତର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଲେ ବି ଆମର ନିଶ୍ଚିତ କଂଗ୍ରେସର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶ୍ରେୟ ଆମ ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର, ଆମର ସମସ୍ତ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ସମସ୍ତ ଆଗଧାଡିର ମହିଳା ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆ।